अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अज़दमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का सवार दस्ता ओतास की तरफ चल पड़ा। करीब गए तो हवाजन ने जमकर मुकाबला किया। अब वो जंग जीतने के लिए या मुसलमानों को तहस नहस करके मक्का पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों से अपने अहल व अयाल और मवेशियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये भी दस्त बदस्त मार्का था जिसमें जंगी चालों के नहीं, जाती शुजाअत का मुजाहरा हो रहे थे। सवार और प्यादे लड़ते हुए वादी में फैलते जा रहे थे। अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के 9 सवारों को हलाक कर दिया, मगर 10वें हवाजन को ललकारा तो उसके हाथों खुद शहीद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो थे उनके चचाजाद भाई अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने फौरन कमान संभाल ली और अपने सवारों को ललकारने लगे। हवाजन जख्मी हो होकर गिर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर बिन अलवाम रज़ियल्लाहु अन्हु को, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे में रोक लिया था, हुक्म दिया कि अपने दस्ते को अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए ले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इसलिए जरूरी समझा था कि दोनों दस्ते मिलकर हवाजन का काम जल्दी तमाम कर सकेंगे। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को हमले का हुक्म दिया। जब घोड़े दौड़े, उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा दस्ते के आगे था। हवाजन पहले ही हिम्मत हार चुके थे। मुसलमानों के दूसरे सवार दस्ते के हमले की वो ताब न ला सके। उनके जख्मियों की तादाद मामूली नहीं थी। वो अपनी औरतों और बच्चों को छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने कैंप को घेरे में ले लिया। छोटे छोटे कबीलों के लड़ाकों ने जब हवाजन और सकीब जैसे ताकतवर कबीलों को भागते देखा तो वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और अपनी बस्तियों में जा पहुंचे। मालिक बिन औफ मैदान जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नजर आ ही नहीं सकता था। उसे अपने शहर ताइफ की फिक्र पैदा हो गई थी। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मुसलमान जिस रफ्तार और जिस जज्बे से आ रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वो ताइफ तक पहुंचेंगे और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस खतरे के पेश नजर उसने कबीला सकीफ के तमाम दस्तों को लड़ाई से निकाला और ताइफ जा दम लिया। पीछे हुनैन की वादी में कैफियत यह थी कि हवाजन की औरतें और बच्चे चीख व पुकार कर रहे थे। तमाम वसी व अरीज वादी मुजाहिदीन इस्लाम की तहवील में थी। मक्का के जे गौर फौजी मुजाहिदीन के साथ आए थे, वो जख्मी मुजाहिदीन को उठा रहे थे। दुश्मन के जख्मी करा रहे थे, मर रहे थे। मरने वालों में बूढ़ा दुरैद बिन उसामा भी था। वो लड़ता हुआ मारा गया था। मुसलमानों को दुश्मन के जख्मियों और कैदियों से जो हथियार और घोड़े मिले, इनके अलावा
6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن اوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جعفرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جعفرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خورین جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی، اور وہ فوجیں جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی۔ یہ باغوں کی بستی تھی، پھلوں اور پھولوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھی۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں، ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکار کر لوگوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہ ہی عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن اوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھی۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مکہ کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن اسامہ نے کہا تھا کہ اٹھو
اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن اوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن اوف، درید بن اسامہ اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے، اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دیا ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا۔ بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کے آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف، حوازن اور دیگر قبیلوں کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پیٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والوں میں پیش پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جواں سال اور جوشیلا سردار مالک بن اوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ طائف کے لوگوں، طائف کی گلیوں میں گھبرائی گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھی، مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن اوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کی بجائے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے، بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہے؟ حنین تو ساتھ لے گئے تھے۔ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی، بچے بھی مسلمان کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک تانا تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھی۔ مالک بن اوف نے اپنے سامنے اپنے نایاب سالاروں اور کمانڈروں کو بٹھا رکھا تھا، اور انہیں بڑی تیز تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن اوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا۔ آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نایاب کمانڈر اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گئی۔ کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے
अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उससे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरे हुक्म अदोली की जरूरत न करो। मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं बहुत परेशान हूं। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी जरूरत है, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहां से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती, जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतें और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी खौफगाह में आ बैठा है और एक औरत से कह रहा है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। इस हसीन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को उन औरतों की आहें और फरियाद चैन से सोने नहीं देगी जो मुसलमानों के कब्जे में है। जरा सोच, तसव्वुर में ला उन औरतों को, उन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कर आया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में है वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुदसर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मंजे हुए उस्ताद दुरैद बिन उसामा की इस पंद व नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल होश से काम ले और जवानी के जोश व खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। उसकी मर्दानगी खत्म हो चुकी थी। तुम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे उसकी निगाह में इतने जरी और बहादुर शोहर का एहतराम खत्म हो चुका हो। वो कह रही थी, मुसलमानों को खत्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर आए हो। काहिन ने कहा था कि कौन काहिन? बीवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा हाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहिन से पूछा नहीं कि उसकी फाल ने झूठ क्यों बोला है? मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताइफ में रात तो आई थी, लेकिन वहां की सरगर्मियां और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमा होता था। बाहर से खबरें आ रही थी कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं। लोग दिफाई तैयारियों में मसरूफ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौज बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोर व गुल में से
गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता ही न चला कि उनके दरमियान से उनका सालार आला गुजर गया है। इबादत गाह में वो काहिन जिसने कहा था कि सकीफ और हवाजन मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जा लेंगे, गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे जगाने की कोई जरूरत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मुजाविर किसी बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। इन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह उनके फराइज में शामिल था कि काहिन के कमरे तक किसी को न पहुंचने दे। दो तीन मुजाविर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशाल थी। मालिक बिन औफ, एक मुजाविर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, काहिन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा, वो लात के हुजूर में गया है। इस हालत में उसके पास जाओगे तो? मालिक बिन औफ ऐसे जहनी कैफियत में था जिसने उसके दिल से काहिन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वह बहुत बुरी शिकस्त खाकर आया था, दूसरे उसकी बीवी ने उसे धुतकार दिया था जिसे वो दिल व जान से चाहता था। उसने मुजाविर के हाथ में पकड़े हुए मशाल के डंडे पर हाथ मारा और उसके हाथ से मशाल छीनकर काहिन के कमरे की तरफ चला गया। मुजाविर उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो काहिन के कमरे में दाखिल हो गया। काहिन मुजाविर के शोर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशाल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन औफ ने मशाल दीवार में उस जगह लगा दी जो इसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुकद्दस काहिन, मालिक बिन औफ ने कहा, मैं पूछने आया हूं कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ। काहिन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो? और मुकद्दस काहिन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम न मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की और अपने जानों की कुर्बानी दे। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त जाया न करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तू अपने देवता से बाज पुरस करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी है? काहिन ने पूछा। मैंने कहा था कि पीठ न दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और अपने बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूं, तुमने क्या किया? मालिक बिन औफ ने पूछा। अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या यह दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है जिसने तुम्हारी फाल को झुठला दिया है? अगर तुम काहिन न होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले, औफ के बेटे, काहिन ने कहा। काहिन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काहिन की जब उम्र खत्म होती है तो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तुम मुझ पर तलवार उठाकर देख लो
اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔